خداوند یسوع مسیح کے عظیم اور خوبصورت نام میں تمام ناظرین اور حاضرین کو سلام عرض کرتا ہوں۔ آئیے کلام خدا میں سے ہم پڑھیں گے سیموئیل کی پہلی کتاب اس کا 15واں باب اور اس کی 22ویں آیت کلام خدا میں سے پڑھیں گے۔ سیموئیل کی پہلی کتاب اس کا 15واں باب اور اس کی 22ویں آیت میں لکھا ہے، سیموئیل نے کہا، کیا خداوند سوگتی قربانیوں اور ذبیحوں سے اتنا ہی خوش ہوتا ہے جتنا اس بات سے کہ خداوند کا حکم مانا جائے؟ دیکھ، فرما برداری قربانی سے اور بات ماننا مینوں کی چربی سے بہتر ہے۔ کلام خدا کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو۔ آج کا ہمارا مضمون ہے فرما برداری۔ کیا مضمون ہے؟ فرما برداری۔ اور اس جگہ پر دو شخصیتیں ہیں جن کی آپس میں بات چیت ہو رہی ہے۔ پہلی شخصیت ہے خدا کا بندہ سیموئیل اور دوسری شخصیت ہے سول بادشاہ، بنی اسرائیل کا پہلا بادشاہ، جس کے بارے میں انہوں نے خدا سے بڑے زور کے ساتھ ڈیمانڈ کی کہ ہمیں ایک بادشاہ چاہیے جو ہمارے اوپر حکمرانی کرے۔ انہوں نے خدا کو پیچھے کر کے، خدا کو ریجیکٹ کر کے، انہوں نے ایک جسمانی بادشاہ، ایک انسان کی ڈیمانڈ کی کہ ہمیں ایک بادشاہ چاہیے جس کے انڈر، جس کے تابع ہو کر ہم اپنی زندگی کو گزاریں۔ انہوں نے ڈیمانڈ کی اور خدا نے ان کو ایک بادشاہ دیا۔ یہ بادشاہ اس لائق نہیں تھا کہ بادشاہی کرے۔ یہ بادشاہ، یہ سول جس کو بادشاہ بنا دیا گیا، اس کے باپ کا نام قیس تھا اور اس کے باپ کے گدھے گم ہو گئے اور یہ اپنے باپ کے گدھوں کو تلاش کرتے کرتے اس جگہ پر پہنچ گیا جس جگہ پر خدا کا بندہ سیموئیل رہتا تھا۔ تو خدا نے سیموئیل سے کہا کہ سول کو بنی اسرائیل قوم کے لیے بادشاہ مقرر کر۔ یہ شخص بادشاہ بننا بھی نہیں چاہتا، اس کو پتا تھا کہ میں اس لائق نہیں، میرے اندر کوئی ایسی خوبی نہیں، میرے اندر کوئی ایسی لیاقت نہیں کہ میں کسی کو لیڈ کر سکوں، میں کسی کی گائیڈنس کر سکوں، میں کسی کی رہنمائی کر سکوں۔ یہ خود بھی جانتا تھا، لیکن چونکہ بنی اسرائیل قوم بار بار اصرار کر رہے تھے، اس لیے خدا نے ان کو ایک ایسا بادشاہ دیا جس نے خدا کی نافرمانی کی اور قوم کی بھی لیڈ جو ہے وہ ٹھیک طور سے نہ کی۔ اس بادشاہ کو خدا نے ایک حکم دیا۔ خدا نے کہا کہ عمالیکیوں کے پاس جا، انہوں نے میری قوم پر بڑا ظلم کیا ہے، ان کے پاس جا اور ان کے بچوں کو، بیویوں کو، شوہروں کو، مردوں کو، ان کے جانوروں کو قتل کر دے، کیونکہ انہوں نے میرے لوگوں پر بڑا ظلم کیا ہے۔ اور یہ بادشاہ کیا؟ اس نے بچوں کو بھی قتل کر دیا، اس نے ان کی بیویوں کو بھی قتل کر دیا، مردوں کو بھی اس نے قتل کر دیا، اور جو کمزور جانور تھے ان کو بھی قتل کر دیا، جو زخمی جانور تھے ان کو بھی قتل کر دیا۔ لیکن موٹے موٹے جانور جو ہے وہ لے کر آ گیا، اس کے اندر لالچ آ گیا، اور اس نے جب موٹے موٹے جانور دیکھے ان کو لے کر آ گیا، اور اس کو نہیں پتا تھا کہ خدا کا بندہ سیموئیل جو ہے اس کے اندر خدا کا روح ہے، یا خدا نے اس کو بتا دینا ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے۔ اس نے اپنے دل میں اس بات کو ٹھان لیا کہ اگر سیموئیل مجھ سے پوچھے گا یا خدا مجھ سے پوچھے گا تو میں کہوں گا میں تو تیری قربانیاں چڑھانے کے لیے یہ لے کر آیا ہوں، وارے نہیں ہونے دینا پر۔ ایسی ہے نا؟ اگر پوچھا تو یہ کہہ دیں گے کہ یہ تو میں خداوند کے لیے لے کر آیا ہوں، میں کوئی اپنے لیے تھوڑی لے کر آیا ہوں، میرے پاس تو پہلے بہت کچھ ہے۔ اور دیکھیں، بعض دفعہ لوگ جو ہیں وہ بڑے چلاک بنتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید کسی کو پتہ ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارے نبی کو، ہمارے رسول کو، ہمارے پاسٹر کو شاید پتہ ہی نہیں ہے، ایسی ہے نا؟ یا خدا کو کیا پتہ ہے؟ لیکن آپ جانتے ہیں کہ خدا کا روح سب کچھ بتا بھی دیتا ہے۔ آمین۔ اور خدا تو دل اور گردوں کو جانتا ہے۔ داؤد کیا کہتا ہے؟ خدایا تیری روح تو بھلا نہ سکے
किधर जावा, आसमानों ते चढ़ जावा ते ओथे भी तू, जमीन में चला जाऊं तो वहां पर भी तू, और समुद्रों पार जा उतरा ते ओथे भी तू। तो वो कहता कि मैं तेरी रूह से छुप कर कहां जा सकता हूं, हर जगह पर तो तू है, तू तो लामहदूद है। आमीन। और देखा, वो तो हमारे दिलों और गुर्दों को जानता है। अब ये शख्स जब उनको कत्ल करके वापस आया तो खुदा ने शमूएल से कलाम किया। शमूएल को खुदा ने कहा कि देख, ये शख्स जिसके बारे में बनी इसराइल कौम ने बड़ा असरार किया, बड़ी डिमांड की कि हमें एक बादशाह चाहिए जिसके ताबे, जिसके अंडर रहकर हम अपनी जिंदगियों को उसके कवानीन और आइन के मुताबिक गुजार सके। लेकिन इस बादशाह ने मेरी नाफरमानी की है, इसने मोटे मोटे जानवर जो है उनको कत्ल नहीं किया, उनको ले आया है। और जब शमूएल से पूछा कि तूने ये क्या किया है, तेरे पास तो पहले बहुत कुछ है, तूने क्यों ये लालच किया है? तो उसने कहा, मैं तो सोखती कुर्बानियां और ज़बीह गुजराने के लिए, खुदा की जुरी में ये सब कुछ करने के लिए मैं ये सारे जानवर लेकर आया हूं। लेकिन सुनिए उसने आगे से क्या जवाब दिया। शमूएल ने कहा, क्या खुदावंद सोखती कुर्बानियों और ज़बीहों से इतना ही खुश होता है जितना इस बात से कि खुदावंद का हुक्म माना जाए? देख, फरमाबरदारी कुर्बानी से और बात मानना मैनों की चर्बी से बेहतर है, हुक्म मानना कुर्बानी चढ़ाने से बेहतर है। आज भी बहुत सारे लोग सोल की तरह कुर्बानियां गुजरान रहे हैं, वो हदिये दे रहे हैं, वो चढ़ावे चढ़ा रहे हैं और वो देगे दे रहे हैं। शायद खुदा जो है हमसे खुश हो, रोजे रख रहे हैं। लेकिन सुने, खुदा इन सारी बातों से खुश नहीं। खुदा उस वक्त आपसे खुश होगा जब आप खुदा की बात को मानेंगे। हालेलुया। सो हुक्म मानना कुर्बानी चढ़ाने से बेहतर है। अब सवाल है कि किसने फरमाबरदारी की? कलामे खुदा में लिखा है फिलिपियों के खत में कि उसने अगरचे खुदा की सूरत पर था, लेकिन खुदा के बराबर होने को कब्जा में रखने की चीज ना जाना, बल्कि उसने अपने आप को खुदा के ताबे कर दिया, इंसानी सूरत इख्तियार की, खातम बन गया, इंसानों के मुशाबे हो गया। और लिखा है मौत, बल्कि सलीबी मौत गवारा की, और इसलिए खुदा ने भी उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है, ताकि उसी के सामने हर एक घुटना झुके और हर एक जुबान इकरार करे कि वही खुदावंदों का खुदा और बादशाहों का बादशाह है। आमीन। पीछे वो कह रहे हैं यशायाह की किताब में कि मैं ही अकेला खुदा हूं, मेरे सिवा किसी को सिजदा ना करना। लेकिन बेटे ने इस कदर फरमाबरदारी की है, इस कदर उसने फरमाबरदारी की है, जब वो इन दिनों में पकड़वाया जाने वाला था तो लिखा बागे गतशमनी में वो गया और वहां पर वो ऊंधे मुंह गिरा खुदा की हुजूरी में और कहने लगा, ए बाप, हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, लेकिन मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। उसने बाप की इतनी फरमाबरदारी की कि बाप ने सब नामों से उसको अफजल नाम बख्शा है। हालेलुया। हर एक घुटना उसके सामने झुकेगा, हर एक जुबान इकरार करेगी कि वही खुदावंदों का खुदा और बादशाहों का बादशाह है। यूहन्ना की इंजील में लिखा है, यीशु मसीह सामरी औरत को कलाम सुना रहा था। शागिर्द कह रहे हैं, यीशु भूख बहुत लगी है, जल्दी आ जा, खाना तैयार है, खाना आ गया है, आजा खाना खाएं। यीशु ने कहा, मेरा खाना ये है कि मैं अपने भेजने वाले की मर्जी को पूरा करूं। हालेलुया। तो मैं और आप इस जमीन पर किस लिए आए हैं? किस लिए आए हैं? हम क्यों आए हैं? कि अपनी मर्जी के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारें? मैं आज आपको बताना चाहता हूं, हकीकी मसीही वो है जो अपनी मर्जी को पीछे कर देता है, अपनी खुदी का इनकार करता है और वो अपनी सलीब उठाकर यीशु मसीह के पीछे चलना शुरू हो जाता है और अपनी मर्जी को पीछे करके कहता है, ऐ बाप, मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। मैं घटूं और तू बढ़े, मैं छुपूं और तू दिखे, मैं पीछे होता हूं और तुझे आगे करता हूं, मैं मरता हूं और तू मेरी जिंदगी में जिंदा हो, मैं झुकता हूं और तू मेरी जिंदगी में उठ। हकीकी जो मसीही है वो यही है जो खुदा की पूरी फरमाबरदारी करता है। और यीशु मसीह ने फरमाया, अगर तुम्हें मुझसे मोहब्बत है
तो मेरे हुक्मों पर अमल भी करोगे। मोहब्बत का पता फरमाबरदारी से चलता है कि हम कितने फरमाबरदार हैं। हालेलुया। मोहब्बत का पता आपसे चल रहा है कि आप सुबह उठे हैं 6:30 बजे, आप इतवार की पहली इबादत में आए हैं। इसका मतलब है कि आप खुदा से मोहब्बत करते हैं। आमीन। इसका मतलब है कि आप खुदा की फरमाबरदारी करते हैं, उस हुक्म की फरमाबरदारी कर रहे हैं जिसके बारे में लिखा है 6 दिन काम करना और 7वें दिन आराम करना, मेरी इबादत करना, तो मैं तेरे रोटी और पानी पर बरकत दूंगा। इसका पता, इससे पता चल रहा है कि आप खुदा के फरमाबरदार लोग हैं। आमीन। अय्यूब खुदा का बंदा जो है वो फरमाबरदार था, खुदा का फरमाबरदार ताबेदार था, खुदा से डरता, बदी से दूर रहता, गुनाह से दूर रहता और अपने सारे घराने समेत खुदा से डरता। वो फरमाबरदार शख्स था और खुदा ने उसको उसकी सरजमीन में बहुत ज्यादा सर बुलंद किया। हर लिहाज से खुदा ने माली, जिस्मानी और रूहानी तौर पर उसको बरकत से माला माल किया। स्टीफनस फरमाबरदार था, वो मुनादी कर रहा था और कह रहा था कि तुम रोल कुश की मुखालफत करते हो, तुम्हारे बाप दादा भी रोल कुश की मुखालफत करते थे। लोगों ने पत्थर उठाए, उसको मारना शुरू कर दिया, लेकिन वो फरमाबरदार था और इसलिए वो कहता है कि मैं आसमान को खुला और यीशु मसीह को खुदा बाप की दानी तरफ खड़े देखता हूं। यीशु मसीह उसकी रूह के इस्तकबाल के लिए उठकर खड़ा हो गया, इसलिए कि वो फरमाबरदार था। यूहन्ना इस्तबागी फरमाबरदार था, उसने फरमाबरदारी की, जान देने तक वो वफादार रहा। उसने हेरोदिस से कहा तो अपने भाई की बीवी रखता है, ये तेरे लिए रवा नहीं। और हेरोदिस की जो बीवी थी हेरोदियास, उसने उसका सर जो है वो कलम करवा दिया, लेकिन वो फरमाबरदार था। हालेलुया। अगर हम भी फरमाबरदार होंगे तो हमें जान देने तक वफादार खुदा के साथ रहना है। अब कलाम खुदा में से एक हवाला पढ़ेंगे, मेरे साथ जरा जल्दी से निकालिएगा। इफ्सियों का खत है, इफ्सियों का खत और उसका 6वां बाब और उसकी पहली आयत से हम पढ़ेंगे। नंबर 1, हमें खुदा की फरमाबरदारी करनी है और उसके बाद हमें अपने माँ बाप की भी फरमाबरदारी करनी है। आमीन। लिखा है, ऐ फर्जंदो, ऐ बेटो और बेटियों, खुदावंद में अपने बाप माँ के फरमाबरदार रहो। अब देखें यहां पर और लफ्ज नहीं आया, क्योंकि कलाम में लिखा है जिनको खुदा ने जोड़ा उनको आदमी जुदा ना करे। और मैं नाज़रीन को भी बताना चाहता हूं कि हम हर साल जो है वो इस दिन मदर डे और फादर डे इकट्ठे हम मनाते हैं। हर चर्च के अपने असूल होते हैं, तो हमारा भी एक अपना असूल है कि हम हर साल मदर डे और फादर जो है डे जो है वो इकट्ठे मनाते हैं, क्योंकि कलाम कहता है कि जिनको खुदा ने जोड़ा है उनको आदमी जुदा ना करे। सो यहां पर लिखा है, ऐ फर्जंदो, खुदावंद में अपने माँ बाप के फरमाबरदार रहो, क्योंकि ये वाजिब है। फरमाबरदारी का मतलब है हुक्म को मानना, हुक्म की तामील करना, हुक्म के मुताबिक चलना, उसकी ताबेदारी करना। लिखा है क्योंकि ये वाजिब है, ये दुरुस्त है। अपने बाप की और माँ की इज्जत कर, ये पहला हुक्म है। और चौथा हुक्म भी यही है कि तू अपने माँ और बाप की इज्जत कर। अगर आज तू अपने माँ बाप की इज्जत करेगा, रिस्पेक्ट करेगा, तो फिर कल को तेरे बच्चे जो हैं वो तेरी भी इज्जत करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे, तेरी फरमाबरदारी करेंगे। अगर आज हमारे बच्चे हमारे हुक्म नहीं मान रहे तो इसका मतलब है कि हमने अपने माँ बाप की शायद फरमाबरदारी नहीं की, इसलिए आज हमारे बच्चे भी हमारी फरमाबरदारी नहीं कर रहे। जो कुछ हमने पीछे किया है वही मुस्तकबिल में हमारे साथ होने वाला है, ऐसे ही होता है। लिखा है ताकि तेरा भला हो। अब सवाल यह है कि फरमाबरदारी क्यों की जाए? नंबर 1, ये खुदा का हुक्म है कि अपने माँ बाप की फरमाबरदारी करो। नंबर 2, ये हमारे ऊपर फर्ज है कि हम अपने माँ बाप की फरमाबरदारी करें। और नंबर 3, क्योंकि उन्होंने हमें कामयाब करने के लिए, सरफराज करने के लिए और हमारे मुस्तकबिल को रोशन करने के लिए, हमें पालने के लिए, हमें जवान करने के लिए उन्होंने बड़े दुख जो है वो उन्होंने उठाए हैं, बड़े दुखों में से वो गुजरे हैं,
बड़ी मुश्किलात में से जो है वो गुजरे हैं, और पता नहीं क्या क्या उन्होंने कौन कौन से झूठ बोले, कौन कौन से गुनाह किए हमारी खातर, ताकि हमारा मुस्तकबिल रोशन हो जाए। इसलिए हमें अपने माँ बाप की फरमाबरदारी करना चाहिए, और जब फरमाबरदारी करेंगे तो आगे कलाम लिखा है ताकि तेरा भला हो। हालेलुया, हालेलुया। ताकि यूसुफ की तरह तू जिस भी काम को हाथ लगाए वो काम जो है वो कलियों की तरह खिलना शुरू हो जाए, उसमें खुदा तुझे फतह पर फतह और तरक्की पर तरक्की और सरफराजी पर सरफराजी तुझे बख्शे। आप जानते हैं कि यूसुफ फरमाबरदार था अपने माँ बाप का। अगर उसका माँ बाप उसको कहता कि तेरे भाई भेड़े चराने के लिए गए हैं, उनके लिए खाना ले जा, तो वो चले जाता था, वो उनकी फरमाबरदारी करता था। और देखें, फरमाबरदारी करने की वजह से कई दफा दुख भी उठाने पड़ते हैं, ऐसे है ना। कलाम में लिखा यीशु मसीह ने फरमाबरदारी कर करके दुख उठा उठा के उसने फरमाबरदारी सीखी और की, इसलिए खुदा ने उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है। यूसुफ ने दुख उठाया, उसने फरमाबरदारी की। अगर वो वहां पर ना जाता, अपने भाइयों को खाना देने के लिए अपने माँ बाप की फरमाबरदारी ना करता, तो क्या वो बेचा जाता? क्या वो कुएं में डाला जाता? हरगिज नहीं। और देखिए, फरमाबरदारी में कई दफा हमें दुख भी उठाने पड़ते हैं, लेकिन जो दुख नहीं उठाता वो कभी सुख नहीं ले सकता। पहले दुख और फिर सुख, ये सारा कुछ होना था। उसने अपने माँ बाप की फरमाबरदारी की और खुदा ने उसको दूसरे दर्जे का हाकिम करार दे दिया। बादशाह ने कहा तेरे कहे के बगैर कोई बंदा हाथ और पांव भी हिला नहीं सकता। सारी अथॉरिटी, सारा इख्तियार यूसुफ को जो है वो सौंप दिया गया। और देखिए, खुदा ने उसको सरफराज किया, क्योंकि वो अपने माँ बाप का फरमाबरदार था। हालेलुया। अगर आज हम भी सरफराजी चाहते हैं, इज्जत चाहते हैं, दौलत चाहते हैं, शोहरत चाहते हैं, तो हमें अपने माँ बाप की फरमाबरदारी करने की जरूरत है, ना कि उनको तंग करने की जरूरत है, ना कि उनको गालियां निकालने की जरूरत है। आजकल के बच्चे थे इन्ने एडवांस ने, आंदे अब्बा जी तुहानू की पता, तुम पुराने दौर दे तुहानू तो अकल ही नहीं आई। अकल तो बस हुण सानू अब्बा को आंदा और पहले मैं जम्या सा कि तू जम्या सा, पहले मैं पैदा होया सा कि तू होया सा, और नहीं अब्बा जी तुहानू नहीं पता, बस जो कुछ हुण पता बस मैनू ही पता। कई बच्चे अपने माँ बाप को तबके लाते हैं, तड़ियां लाते हैं, तो ये कलाम के खिलाफ है। ऐसे बच्चे कभी जिंदगी में कामयाब नहीं होते। इसलिए हमें अपने माँ बाप की फरमाबरदारी करनी है, ताकि तेरा भला हो और तेरी उम्र क्या हो, दराज हो। हालेलुया। इसका मतलब है कि अगर ਅਸੀਂ भलाई चाहते हैं कि ज़मीन पर साड़ी उम्र दराज होए, हम अपने बच्चों के बच्चे देखें, तो फिर माँ बाप की फरमाबरदारी करना शुरू कर दें। फिर आप देखेंगे दिन दुगनी रात चौगनी, आप तरक्की पर तरक्की और फतह पर फतह पाएंगे। जेडे बच्चे अपने माँ प्यो को सताउणगे, क्या माँ प्यो उन्होंने दुआ देगा? नहीं देगा। तुहानू पता कि इसहाक ने याकूब को दुआ दी थी, याद है ना? उसने दुआ दी थी, और आज भी याकूब का नाम जिंदा है। इस्राइल छोटा सा मुल्क है, सारे मुल्क उससे डरते हैं, क्योंकि उसके बाप ने उसको क्या दी है? दुआ दी है। तो अगर फरमाबरदारी करेंगे तो हमारे माँ बाप हमें क्या देंगे? दुआ देंगे। तो जब नाफरमानी करांगे तो फिर गुस्से जाके माँ प्यो ने कई दफा गाला कट देंगे, कई दफा तुहानू बददुआवां दे देंगे। वही बददुआवां तुहाडा पिछा सारी जिंदगी नहीं छड्डणगियां। वो लानते जो वो अपने मुंह से दे देते हैं। लेकिन माँ बाप को चाहिए कि वो अपने बच्चों को, कभी गुस्से में भी हों तो वो अपने बच्चों को लानते ना दें, क्योंकि कलाम में ये लिखा है कि इसहाक ने याकूब के लिए बरकत चाहिए, आज तक वो बरकत ठहरी हुई है। माँ बाप की बरकत और माँ बाप की लानत जो है वो सारी जिंदगी जो है बच्चों का पीछा नहीं छोड़ती। आगे सुनिए, आगे माँ बाप के लिए एक हुक्म है, लिखा है ऐ औलाद वालों, तुम भी अपने फर्जंदों को गुस्सा ना दिलाओ, बल्कि खुदावंद की तरफ से तरबियत और नसीहत दे देकर उसकी परवरिश करो। हालेलुया। यानी माँ बाप को ये हुक्म है कि जब बच्चा छोटा है, मैं अक्सर औकात मिसाल दिया करता हूँ कि जब पौधा छोटा होता है तो हम उसके साथ काना या छड़ी लगा देते हैं, ऐसे ही है ना, ताकि वो सीधा जाए, आंधी आए, तूफान आए, वो पौधा टेढ़ा ना हो जाए, क्योंकि अभी वो छोटा है, नरम है, इसलिए उसके साथ हम छड़ी या काना लगा देते हैं ताकि वो सीधा जाए। और इसी तरह जब आपके बच्चे छोटे हैं तो कलाम में लिखा है
کہ تیرا بچہ چھڑی مارنے سے مر نہیں جائے گا، چھڑی سے اس کی تربیت کر، اگر وہ چوری کرتا ہے چھڑی سے اس کی تربیت کر، اگر وہ بری سوسائٹی میں بیٹھتا ہے چھڑی سے اس کی تربیت کر، اگر کوئی اور الٹا کام کرتا ہے تو چھڑی سے اس کی تربیت کر، اور اس راہ پر اس کی تربیت کر جس پر اس کو جانا ہے، وہ بوڑھا ہو کر بھی اس راہ سے نہیں ہٹے گا۔ جب بچپن میں اس کو عادت پڑ جائے گی چرچ میں آنے کی، سنڈے سکول میں آنے کی، خدا کے ساتھ چلنے کی، آیتیں سنانے کی، گیت گانے کی، اسٹیج پر آنے کی، تو بڑے ہو کر بھی وہ اچھے کام جو ہے اس میں سرگرم ہوگا۔ ہاللیلویہ۔ اس لیے جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر ان کو پیار کے ساتھ ان کے ساتھ بات چیت کریں۔ پنجابی جو دساں گا انہیں تو پھر پار نکل ہوندے نے، کی نکل ہوندے نے؟ بچے جو جوان ہوندے ہیں نا تو پھر انہیں تو پار نکل آندے نے، پھر وہ انہیں چ جوش ہوندا ہے، پھر وہ کچھ نہیں سمجھتے، میرے سامنے میری ماں آ، میرے سامنے میرا پیو آ، کون ہے، انہوں نے میرے کیویں پالیا۔ پتہ تو بعد چ لگتے ہیں تو اپنے بچے ہوندے نے کہ کیویں پالی دے، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے ماں باپ نے ہمیں کیسے پالا اور کیسے ہماری پرورش کی ہے۔ تو اس لیے جب بچے بڑے ہیں تو پھر کلام علیہ کا نرم زبان ہڈی کو توڑ دیتی ہے۔ ہاللیلویہ۔ پھر نرم زبان کے ساتھ ان کے ساتھ بات چیت کریں، ان کو اپنے دوست بنائیں۔ مائیں جو ہیں وہ اپنی بیٹیوں کو اپنی ایسے جیسے سہیلیوں کے ساتھ جو ہے وہ باتیں کرتی ہیں، اور ہر بات ان کے ساتھ کریں تاکہ ان کو باہر جو ہے وہ کسی کے ساتھ دوستی نہ کرنا پڑے۔ ان کو گھر میں ایسا ماحول ان کو دے، ہر ایک بات ان کے ساتھ شیئر کرے، ہر ایک بات ان سے پوچھے، تو پھر آپ کے بچے جو ہے وہ خدا کی راہوں پر چلیں گے۔ تو پودا جب بڑا ہو جاتا ہے تو وہ جس طرح مڑ جاتا ہے وہ کبھی اس کو آپ موڑ نہیں سکتے، ایسے ہی ہے نا، کبھی آپ اس کو سیدھا نہیں کر سکتے، پھر اس کو کاٹنا ہی پڑتا ہے۔ تو اس لیے بچپن میں اپنے بچوں پر غور کریں۔ آپ کے بچے آپ کا سرمایہ ہے، وہ مستقبل کے پلر ہیں، قوم کے وہ پلر ہیں، اس لیے ان پر محنت کریں، ان کی تعلیم پر غور کریں، ان کو اچھے سکولوں میں داخل کروائیں، اچھے سکولوں میں ان کو تعلیم دلوائیں، سنڈے سکول میں لے کر آئیں، ہر روز ان کو خدا کا کلام سکھائیں۔ اور پرانے عہد نامے میں یہ بات لکھی ہے ماں کے تعلق سے استثنا کی کتاب میں کہ تو اپنے بچوں کو رات چلتے سوتے جاگتے لیٹتے میرا کلام ان کے ذہن میں نشین کرنا، میرا کلام ان کو، میرے آئین میرے قوانین ان کو سکھانا، تاکہ بڑے ہو کر ان کے ذہن کے اندر وہ کلام ہو، جیسے داؤد کہتا ہے میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا ہے تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کروں۔ ہاللیلویہ۔ پالوس تھموتھیوس جو ہے اس کی نانی جو ہے یونیکے اس کا نام تھا، وہ بھی ایماندار تھی، اور آگے اس کی ماں جو ہے وہ بھی ایماندار تھی، اور آگے تھموتھیوس جو ہے وہ بھی ایماندار تھا۔ اگر آج آپ ایماندار ہیں تو آپ کے بچے بھی ایماندار ہی ہوں گے۔ تو ایمان لا تاکہ تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے۔ تے جے ماں پیو دی زندگی ٹھیک نہیں تو پھر وہ اپنے بچے کو سکھا سکیں گے؟ آج کے دور کی بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، کمپیوٹر دور ہے، بچے بھی بڑے تیز ہیں۔ بچے پہلو ماں پیو نہ دے ابا جی پہلے تسی تے کام چھڈو، اے کام تو سانو کرنا چاہیے تسی کرن دے۔ ایسے ایسے ماں باپ ہیں جن کو بچے سکھا رہے ہیں، اور ایسے ایسے بھی ہیں جن کو ماں باپ بچوں کو سکھا رہے ہیں۔ لیکن میں نے اس دور میں زیادہ تر یہ دیکھا ہے کہ بچے جو ہے وہ ماں باپ کو سکھا رہے ہیں۔ ماں باپ کو بھی درست ہونے کی ضرورت ہے۔ جب بچے جوان ہو جاتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ آپس میں کوئی لڑائی جھگڑا نہ کرے، کوئی ایسی بات بچوں کے سامنے نہ کرے جس سے جو بات ان کو اچھی نہ لگتی ہو۔ اس لیے آج اپنی زندگیوں پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم جلدی سے آگے بڑھیں گے اور نامیہ تک دیکھیں گے۔ اے نوکرو جو جسم کے روح سے تمہارے مالک ہیں، اپنی صاف دلی سے ڈرتے اور کانپتے ہوئے ان کے ایسے فرمانبردار رہو جیسے مسیح کے نوکروں کو یہ حکم ہے۔ اگر کوئی کسی کی نوکری کر رہا ہے، تنخواہ اس سے لے رہا ہے، اگر 10,000 اس سے تنخواہ لے رہا ہے تو اس کو چاہیے کم از کم 20,000 کا اس کو کام کر کے دے۔ ہر دھرمی چھوڑ دیں، نہیں تو خدا آپ کو برکت نہیں دے گا۔ اپنی نیت کو درست کریں، یہ نہ سوچیں کہ ہمارا مالک نہیں یہاں پر اس لیے ہم کام کریں گا نہ کریں۔ اس کو پروگرس دیں اپنے کام کی، اپنے مالک کو جو آپ کو پیسے دے رہا ہے اس سے بڑھ کر آپ اس کو کام کر کے دکھائیں، پھر آپ دیکھنا کبھی کام آپ سے ختم نہیں ہوگا۔ آپ کے پاس ہے
हालेलुया। कभी बेरोजगारी नहीं आएगी। नियत दुरुस्त कर रहे हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं, जिसके साथ भी आप काम कर रहे हैं, आप उसकी फरमाबरदारी करें। और ये नहीं कि वो मौजूद है या नहीं, आपने फरमाबरदारी के साथ, खुशी के साथ जो भी काम करो, ये जानकर करो कि खुदावंद के लिए करते हो। और कैसे करो? गोगल वाद मिट्टी चालो, हाँ जी, फॉर्मेलिटी पूरी करो, दिलो जान से करो। हालेलुया, हालेलुया। जो भी काम करो दिलो जान से करो। मैं खुदा का काम कर रहा हूं, मैं दिलो जान से काम करता हूं। कलाम सुनाता हूं तो दिलो जान से कलाम सुनाता हूं। हालेलुया। गाता हूं या मैं जो भी काम करता हूं तो वो दिलो जान से करता हूं। सो यहां पर लिखा है 7वीं आयत में, 6ठी आयत में, और आदमियों को खुश करने वालों की तरह दिखावे के लिए खिदमत ना करो, बल्कि मसीह के बंदों की तरह दिल से खुदावंद की फरमाबरदारी करो। हालेलुया। रियाकारी ना करो। 6ठा बाब आप पढ़ सकते हैं मत्ती की इंजील, वहां पर सारी रियाकारी के तल्लुक से लिखा है कि कुछ लोग दिखावे के लिए, जब कोई सामने हो तो दिखावे के लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन बाद में उस तरह से वो नहीं करते। लिखा है उस खिदमत को आदमियों की नहीं बल्कि खुदावंद की जानकर जी से करो। हालेलुया। उस खिदमत को जो खुदा ने आपको सौंपी है, मुझे सौंपी है, खिदमतें तरह तरह की है और नेमतें भी तरह तरह की है, तो उस खिदमत को खुदा की खिदमत समझकर करें, ना कि किसी इंसान की खिदमत समझकर आप करें। आमीन। देखे, मैं अपने मालिक की खिदमत करता हूं, नौकरी करता हूं उसकी, और मैं दिलो जान से करता हूं। आमीन। क्योंकि मैंने उसको हिसाब देना है, और कलाम में लिखा है कि वो इस काम को खुशी से करते, ना कि रंज से, क्योंकि उनको हिसाब देना पड़ेगा। सो लिखा है, आगे लिखा है, क्योंकि तुम जानते हो कि जो कोई जैसा अच्छा काम करेगा, खा गुलाम हो खा आजाद, खुदावंद से वैसा ही पाएगा। अच्छा और बुरा काम जो है उसका अजर देने के लिए मेरा और आपका यीशु मसीह आसमान को छोड़कर जमीन पर आ रहा है। और उसने कहा, देख मैं जल्द आने वाला हूं, हर एक शख्स के काम की माफिक देने के लिए अजर मेरे पास है। ठीक है। और ए मालिको, तुम भी धमकियां छोड़कर उनके साथ ऐसा ही सलूक करो, क्योंकि तुम जानते हो कि उनका और तुम्हारा दोनों का मालिक आसमान पर है और वो किसी का तरफदार नहीं। मालिकों को भी यहाँ पर हुक्म है कि वो धमकियां ना दे, धमकाए ना, बल्कि उनके साथ अच्छा रवैया, अच्छा मिजाज और अच्छा सलूक जो है वो उनके साथ करें, ताकि वो और ज़्यादा खुशी के साथ उनकी फरमाबरदारी करें और अपने अपने काम को ठीक तौर से सरअंजाम दें। हालेलुया। सो गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आप सबको इस कलाम पर अमल करने की तौफीक अता करे और आपको फरमाबरदारी की रूह अता करे, ताकि आप खुदा की फरमाबरदारी करें और अपने माँ बाप की फरमाबरदारी करें। और कलाम खुदा में लिखा हुआ है कि ऐ बीवियों, तुम अपने अपने शौहरों की ऐसे ताबेदार हो जैसे खुदावंद की, ऐसे तुम अपने अपने शौहरों की भी फरमाबरदारी करो। और ऐ शौहरों, तुम अपनी बीवियों से अपने बदन की मानद मोहब्बत रखो। आमीन। खुदा आप सबके साथ हो और आप सबके सलाम की वसीले से बरकत दे। आमीन। आइए अपने सब कुछ और आज इस कलाम को अपने दिल में चलाएं। आए देखें, अपने आप को जांचें कि क्या हम खुदा की फरमाबरदारी कर रहे हैं, क्या हम अपने माँ बाप की फरमाबरदारी कर रहे हैं, क्या बीवियां अपने शौहरों की फरमाबरदारी कर रही हैं। कोई भी जिंदगी के अंदर कमी है, कमजोरी है, उसको दूर कीजिए, ताकि खुदा आपको कसरत के साथ बरकत दे। शाबाश। सब लोग दुआ करें थोड़ी देर, अपने आप को जांचें, अपने आप को परखें, अपने आप को टोलें। अगर कोई जिंदगी में ऐसी कमी है, कमजोरी है, उसको दूर करें, आज इकरार करें, खुदा उनकी हुजूरी में आए और खुदा आप सबको कसरत के साथ बरकत देगा। हालेलुया। तेरा शुक्र। हमारी वापस कलाम की हिफाजत कर और अपने लोगों को फरमाबरदारी की रूह अता कर, मुझे फरमाबरदारी की रूह अता कर। मैं दिलो जान से तेरी फरमाबरदारी करूं और अपने माँ बाप की दिलो जान से फरमाबरदारी करूं। ऐ बाप, तू मुझे तौफीक दे, नया जोर, नई कुव्वत अता कर, ताकि जब तक मैं जिंदा हूं तेरा बेटा खुदा यीशु मसीह मेरी जिंदगी से हमेशा
عزت اور جلال پاتا رہے. میں گھٹوں اور تو بڑھے, میں چھپوں اور تو دکھے, میں اپنے آپ کو پیچھے کرتا ہوں, تجھے آگے کرتا ہوں. اے باپ تو میری زندگی میں آ, میری زندگی میں نظر آ, میری زندگی میں روح کے پھل لگے, مجھے اور زیادہ فرما برداری کرنا سکھا. اے باپ ان تمام بہنوں بھائیوں بزرگوں کو نوجوانوں کو میں تیری ہینڈ اوور کرتا, اور زیادہ ان کو فرما برداری کی روح عطا کر, ان سب کو اسمان خدا بلیس کر. اور اسمانی بات جتنے بھی ڈائریکٹ ٹی وی پر خدا اسمان خدا بیٹھے ہوئے اس کلام کو سن رہے تھے, میں ان کے لیے بھی تجھ سے برکت, سلامتی, صحت, تندرستی اور توانائی کی دعا کرتا. ارے باپ ان کو بھی فرما برداری کی روح عطا کر, تاکہ جب تک بھی زندہ رہیں تیرا بیٹا یسوع ان کی زندگیوں سے عزت اور جلال پاتا رہے. جتنے بھی لوگوں نے ٹی وی کے سامنے تیل اور پانی رکھا ہوا ہے, مس تیل اور پانی کو خداوند یسوع کے نام سے مسح کرتا, بلیس کرتا. باپ بیٹے روح کو اس کی آگ مانگتا ہوں, اور جتنے بھی بیمار لوگ سامنے بیٹھے سن رہے ہیں یسوع کے نام سے ایک ایک شخص کو یسوع کے خون میں چھپاتا ہوں. ساری بیماریوں, ساری بدروہوں یسوع کے نام سے نکل جاؤ, چھوڑو ان بدروں کو ابھی اور اسی وقت چلے جاؤ. اے باپ تیرے لوگ تازگی پائیں, برکت پائیں, نجات پائیں, شفا پائیں. حاضر جماعت پر بھی تیری برکت مانگتا ہوں. اے باپ ان کو بھی فرما برداری کی روح دے, سب کو سنبھال, جتنے بیمار ہیں ان کو شفا دے, آزاد کر. بے اولادوں کو اولاد سینے دے, بے روزگار لوگوں کو روزگار مہیا کر, بڑی برکت دے. اپنے مالکوں کی فرما برداری کرنے کی توفیق عطا کر. یسوع مسیح ناصری کے نام سے یہ دعا مانگتے ہیں, آمین.